hakani kapon tunginia pulai ya kakten ublay hapo kakarten jing yalam kajing lay jong ben reu ya ublay ubawan hakada habang yalab iki kupon ba ublay ulawan shaka kendau hakada lay se ting yin perkhan ba ki brekin perkhan bat kin kaliya lade hato kani kam dei ka balang ka bakhala lakum taro ublay ulade pli ya kalenti na ka banta jangi ban yalab lain leun na bangi phla ya kata ka badon ha ka bible ki don kita ki ba wat la ki khang lat yang ni na ka jing bom tem ha ka ba khadu ki wan ban sngo thu ya ka jing shisha ba ri ya ka jing he jong ki na du kata ka po da ka jing shit hem ka ba khrau ni la ban yo ya kum kane ka jing ja ha ka po jong ka balang pa men sha aba ka balang pa men sha ka yalab iki khobor bo jesu long uplay bo wan ha ka da ka jing khan jong ka gospel ka la pli wang ka jing mi ka long ka ba pher bha na ka ei ka ba ki bru ka la khmilenti kum ajulong ki don ki bru ki ba trai ban pen wit ya ka jing shisha la ne ki bom ngen la kum ta ru ka gospel ka la ban sa phriang shu shu ban ya ka no ka wai pat kan yam ha ka ta ka pon ha ka ju kar kam ngi ki ba em ha ka ne ka juk ngi ru ngi dei ban trai minot ban pen pana bat ban flash phang ku pa bat ka kme halor baro ngi dei barabor ban sngo thu yi ki jing ya thu lu pa ngi dei ban ka li ya la de shei ka ne ka jing ya thu lu pa ka ya lam ya nga kum no ila ban pentikna ban ya ya kalenti jong ka gospel ka basisha tungin khmi thu ya kini ki phang ka wai pa ka wai lamba ka bible ke jingwan ublai ha ka da ka dei ka jingja ka ba phalla ka nei ka long ka ei ka ba ki bro kim chupur khan ha ka jing em ba man ka sngi jong ki kum no ki bro ken le la da ublai ode ban wan ha ka do kum ubreu kila ban don bon jai ki jing le 여러 가지 많은 반응이 나올 것입니다. de namar kata ha ka kitab bane kong Petrus wa apostol Petrus ulaong ya phi ki bange ulong ka jing ken shaw ande ha kita ki bange ulong umau ka jing chan thon ban umau siang ka jing thon kala don barabor artili ki lenti kalenti jong ki bange bar kalenti jong ki bom nge ngem de dale le ban ino ya ka jing nge jong hi nama jong ki to ki bom nge ngem dei ban kala yi ki jing mo jongi kat kum kanong rem jong ki jing mo jong ki bom ngen haba ki bom nge ki par khat shphang ban lai shadu jak ngem dei ban ya so ha ka jing mo jong ki shphang ban lai shadu jak atangi dei kam pher kum no ki bro ha ka par the ki sngo thu yaw chris gi dei ban la ban lai shakhma sha ka jing nge ka bo blai ula pen i hange idei ban kelli halade la kumno shisen kumno ben reu on le la da uble ode ban wan hakado kumu preo lemba bonja ki preo hak bible tungin pe kumno kilale ha genesis kalanong ka bakhat phra gri khat ka paneng kong hadin kata utrai ulami paw ha u hajan ki ding sning umam re men ba uda shong ha ka jing khang ka yin trai chok u ha badang shet ka sngi badula khmet yela ki khmat uda khmero bar hakmi laingot kirang ba kila yeng hakma jong o bar haba udang shula yo iyaki ula phen ak jing khang ka yeng tre bantan yaki badula ngu dem yaki hadu ka khandel uda ong ko kan ra jonga la damen ta ngala yo ka jing sngoba khma jong me to wat da yai lai no nga karpat ya me na la ushakri to shaban walam khandiat ka ka karpat ya phi bato da sai yela kisla chat bato da shong thai ru hapo uneu ding ngaru ngan walam khandiat akpu bato phin pen tengen ya ki do no jong phi hadin kata phin yo nang leit no na bana ka banta kata philaya wan ya lai shalau shakri kite kilaya ong to lai kumta kat kumba melaya thu tu abraham ulale jangjang shakata ka ying trap hakasara ula ong ro to pen khren no kloi lai per ha upere bani bato da khnoi ru bato shet yaki kpu hakada pe badu abraham ula phe shiki jingri bad ula shem yo khon masi uwai bala khai bad ubabha bad ula airu ahu samla badu ula pen kloi ban khre ya o badu ula walam ru ya kama khon bad ya ka dun bad ya tau khon masi ya uba ula la pen khre badu ula bo ya kita hakma jongki badu ula yeng bad ki hapo utau ding ki ru kila yabam hangni ublai lembat ki angel jong o kila mi pau shau abraham kat ba udon ha ka yin trep jong o ublai ukob ha ka da kane ka jing phla ka pen e ba ublai ulong ha ka da kom ta ublai ula mi pau hau abraham ha ka dur ba pau bat bam ya kama khan ka dot bat ka do khon ma si ngila ban shem ya kane ka jing ja bala tha ha ka kitab genesis kalanong ka bakhat phra
Kay ka jing le jung Abraham haba ublay umipaw ha u hakada. 아브라함은 그 육체의 하나님을 보고 어떻게 반응했는가? Wa Abraham ula syakri bad ula buram ya ublay da kadon hu jung ubara. 수 있는 최선의 섬김의 도를 다했습니다. Haba ublay umipaw hakmat uben riu hakada kum ubriu. Kum na uben riu unlay syakane. 과연 인류 인생들은 어떤 반응을 보일까? Kanay ka dikhot ka pan iyangi. Kum na Abraham ula le haba uyo i ba ublay umipaw hakmat jung u hakada. Walang ilaban yo iya kum kanay kaway kanuksa leng ba u Abraham. Haka testament bathumay ilaban yo iya kanuksa ka baya pher syaka ju ka jingja. 확인할 수가 있습니다. Tungin phai khma syaka testament bathumay. 말씀으로 옮겨 봅시다. Tungin pe haka kitab uyonis kalanong ka bashfo ka dikhot ka balay pho. Mga bad utak pa niya long shitali. 유대인들이 Namar kata kita kijiu kila yarapat yakimau bakin yo lentem yo o. Ujisu la ya thu haki. Shibun kijing le babha ngalapen I hapi na utak pa jonga. 그 중에 Namar ka no na kita kijing le pinsa lentem ya nga. Kita kijiu kila ya thu ha uki ong. Namar ka jing le babha ngim lentem ya me. Henry namar ka jing kren beng blay. Bad na ba me ubalong ubriu me penlong ublay yala de. Hal ka nikat khat ngilaban yo I bahaba ublay uwan syaka perthi kom ubriu. O hi ula ong ngalong ublay. 알려주셨습니다. Wala day ublay uba ong ya ka nika jing pan pana. Kidon ka ken hun briu ki bala yara ya ki mau balan tem ya o. Wala kidon ki briu kom u Abraham ubala pediang ya ublay uba hakada. Kidon ro ki briu kom ki jiu ki ba ya lai persha bat ki ba persyang ban len tem mau ya o. Ublay uwan syaka perthi hakada. Da shisha kanay kaday ka jingja ka ba phala. 아닐 수가 없죠. Tungin pha syaka kitab uyonis kalanong ka panengkong. Tungin pe ya ka ktin ublay ha uyonis kalanong panengkong ka dikhot ka panengkong. Ha ka ba menengkong uladon uktin wad utaw ktin uladon bad ublay. Wad utaw ktin ulalong ublay. 하나님이시라. Uktin ubaladon ha ka ba menengkong. Ublay ubala ong tolong ka jingsyay. Ublay ubala penya khlad ya ka jingsyay na ka jingdom. Ublay ubala penya khlad ya ki ki bahapo ka suing beneng na kita ki ki bahalor ka suing beneng. Syapang ublay ubala le ya ki ne baro. Wa apostol yonis ula tho ya ka ne ka jing flash phanjong u hau yonis kalanong ka panengkong. Ula batay ha ka dikhot ka bakhat saw. Bo ujo ublay unwan syaka ne ka khendaw ha ka do. Uktin ubalong uktin hau yonis kalanong panengkong ka dikhot ka panengkong. Kay katabo ulalong Utaw ktin te ula kenja do bad ula syong sa hap dain jungi. Bad ngila yok mi syanya ke buram jong u. Ka buram ka badakan ka jong ubala kamar wena kupa bala dab da ka jingai bad ka jing shisha. Ka don ka ken hun ki jiu ki ba persyang bad len themau yo Jesu. Nama jong ka jing shisha ba ulong uplay ubala wan ha ka do. Pen ban ki don ru ki breu kum uyones. Ubang ngej ba uplay ubala don na menengkong. Ulawan syaka ne ka perthi ha ka do bad ula syong sa hap dain jungi. Ladang ikmi ha ka jing mi ba kumno kilari ka jing ngej jongki. Ngeru ngila ban yo I ka jing phalang jong ka jing ngej jungi shaw play. Bad kumno gi de ban syakri yaw play ha ba wan syaka perthi ha ka do. Ka ne kan ra ya ka jing kir khu ki ba ngin yo pediang ondang ngilai syapneng. Uyonis ula te bo Jesu long play balawan ha ka do. Hakaway kasngi habaw Jesu dang lay sa Jerusalem. Kibreu na kaway kasnong kila persyang ban khang ya o ban yai leng ba kasnong jengki. Uyonis ban u Jacob upara jong u kila bitar ya kibreu jong kata kasnong. Kiba khang lat ya kalinti kabaw Jesu yan. Kila ong ko try memon bangin hukum ya kading ban hian na beneng bad ban thang du yaki Uyonis bal ujakop kidan yakum kata ka jinge ka bakraw ho Jesu Kito ki bom teb u Jesu long ei ki thu ya o tang kom ubreo Lakum taro Uyonis bal ujakop Kimla bansha haba ki breu kile ya u hakata karukam. Galatho habaro ki sau gospel. Baka ne ka de ka daw balay u Jesu ula sin ya uyonis. Bonorgis kabamot ki khonu perthan. Ka ne ka pan I hadu kanu uyonis u shisha uburam
Bad uting boram yu Jesu Christ. 격려하는 마음으로 Napa ulong utau bala bod ya kalenti u Jesu. Ngila ban yo i ba ulong way na kisan ran. Ubala pen pao shai tam ya ka jinglong jong ka jing age ublay lang ba ka gospel uyonis. Bad ka shithi ban ing kong uyonis. Ka shithi ba ar uyonis. Bad ka shithi balay uyonis. Kumno lada ublay ude banwan hakado hakinigis kumno kibru kinle. 어떤 반응을 보일까? Ngila ban yo i shibunjay ki jingle shakane na kibru habaro ka way ka Bible. 보고 있습니다. Napling jong ki don ki to ki banget. Bad ki to ki way pat ki bom nget. 적극적으로 돕는 사람, Don ki bala khang lad bad ki way pat ki bala yaram. 따라가는 사람, Don ki bala bod da ka jing ting buram. Bad u way pat ubala dab da ka jing khwan la lo jong u. Ula din ho ye u Jesu life house by rupa. 수많은 Kumne 형태의 ngilaban yo ishibun jay ki jing le da ki briu. Habaro ka testament bathumai bad ka testament barim. 볼 수 있는 것입니다. 자, Te kumno shafang ka jing he jong ki dikhod ha ka balang bomen shwa shau play balawan ha ka do. 어떻게 했을까? Tungin pe ha ka kitab ar uyonis kalanong baning kong dikhod ka bahniyo. Naba shibun kinong shukor kila yalait mi sha ka pathei kumno kile 육체로 kibom ya phla bo Jesu Christ wan ha ka do. 부인하는 자라 갖고 있어요. Kumno ka ong shafang ki to kibom phla yo Jesu Christ kum ubawan ha ka do. 결국 어떤 자라 갖고 있냐? Uneking ulong utaw nong shukor bad unong yale persha yaw Christ. 이런 사람들은 Ka ong ba ki to kibru kilong kinong shun jong Christ. 적들이라고 이렇게 말하고 있습니다. Habadai sha ka bangeng how play balawan ha ka do. 초대교회 Ka balang bomen shwa ka nyaw ya ka kum ka ek ka badai ban lang. Wala ki jew kila pen shitam beng kren beng bad yale persha yo Jesu. Da ka ba ong ba ulong tang ubreu ba pen long play yala de. Ha ka way pat ka liang. Kiru khu jong ka balang bomen shwa kila ong. Khod ulong shisha ublay jongi. Ki to ki bom nge kilong kinong yale persha yo Christ. Kilong kinong shun jong ublay. Da ka ba khmi ba kumno ki dikhod jong ka balang bomen shwa kila yalap shlur. Ki dikhod jong ka balang ublay ha ka ne ka jog. Ki dei ban hyo ban ta ya ka jog ka jing he kum ka jong ki. 신앙을 Ka pat the ka sngo thu ya ka balang jongi. Lain ba ka jing yo i ka bas new bat ka ba ken riang. 위해서 Nama jong ka daw ba ka balang jongi ka bat ya kum ka ta ka jing he. 어떤 그런 La kum ta ro ha ka jing shisha. 있다 할지라도 Ki dei kita ki balen ba ublay ulawan sha ka pat the ha ka da. 땅에 임하셨다는 것을 부인하는 Da ka ne ki pen pao yala de kum ki nong shukon. Ki bala pen yai de ki men sim jong nong yala persha yaw Christ. 조정을 받는 이런 어떤 무리라는 사실을 Kane baro ka pen shisha leng ba ka kitab ba ar uyonis. 이렇게 얘기를 해 놓으셨고요. Om dei tang uyonis ubadon ya kum kata ka jing he. 던 것이 아니라 Tungin pe ha ka kitab ba ne kong show Timothy ka lanong ba ar ki khot ka basaw. Ubamon ba ki bre baro kin yo line em. Bad ba kin poi sha ka jing tep ya ka jing shisha. 이러기를 원하시나니라. Nama don uway uplay. Bad uway kusiang ro hap deng uplay bad ki bre. 중보도 한 분이시니 Ulong uay. 사람이신 누구라고 했습니까? Ulong u Christ Jesu uba u hero ubreo. 예수라고 했습니다. 여기서 Kumbang ilay yo e. Shapang ka jing shisha ba uplay ulawan sha ka pat the ha ka da. 하는 이 사실에 대해서 Om dei tang apostol Yohanes uba ngeng ya ka ne. 어떤 것이 아니라 Apostol Paul ubala tho ya ka shithi show Timothy ro. Udon ya ka jo ka jing yo e bad ka jing nge. 가지고 있었습니다. Ha ki we pat ki kan ten. Na ka banta ki dikha jong ka balang ba men sha. U Christ udon hap deng jong ka jing nge jong ki. 오신 그리스도였습니다. Ti kum no pat men ta ha ka ne ka jog umen sim ba khoi. 신앙 역시도 Kum ka no ka jing he ni dei bandan. 그런 문제에 대해서 Wala ka pat the ka dei ban ya le persha ya ngi. Bat persang ban len themau ya ngi. Ngi dei bandan ka jing ek bas kham bat bajanai ho ben sim bat ka nong lei ko rem. Ki balawan sha ka pat the. 어떤 믿음을 가지고 Ngi dei ban long kita ki ba fly ya ka ne ka jing shisha. Bat ya lap ya ka gospel. La dau blem sham lawan sha ka pat the ha ka do. Kandala ja yu show ben riu. 우리 인류에게는 어떤 Atau ben riu ula ban yo ya kalat ban yo pediang ya ka jing pen em. 구원이 이루어질 수 있습니까? Tungin pe ha ka kitab u Isaya ka lanong ka barfasan. Hakmi une ulong u play jongi ngilakmi len ti ya u. Tiun le ayu un pen im yengi. 구원하실 것이 Lada sham lawan. Atau ka kam jing pen em kalaban le. Em dale le ru em. 없습니까? 없습니다. 또 Kum juru kumbala tho ha shaki hebru ka lanong ka bakhindai. Un me pau kano sen ha ka ba arsen. Klamba ka pop ha kita ki bakhmi len ti ya u ya ka jing pen em. Telada sham lawan ha ka ba arsen. Atau ka jing shisha ka balam sha ka jing pen em kalaban walam shangi. 나올 수 있습니까? 없습니까? Lada ka jing shisha ka balam yengi sha ka jing pen em kan mi pau. 진리가 나오지 Nge ki ba em ha ka ne ka jeng.
Gen long ki bro ke bas new bok tam. 장풀행한 사람들이 Kadai namar onom don wero bala banyo ke jingker khu jong ke jingpen em. Ngidai ban sngaw sarong ke jing shisha ba kpa bat ka kme kilawan sha ka pathei. Bat kren sarong ya ka sho ban ru baro. Lada ublem shem lawan sha ka pathei ban shong sa hap dain jong ye ha ka ne ka jok. 과연 오늘날 Atongin la ban don ke jingker men ya ka bneng. 할 수 있는 존재가 되었을까? Hakini kisngi ka khlam corona kala safriang ha ka pathei baro ka wei. Bar war ki jingkel la kila me. Kumta ki bro ki kyo ha ka jingting kida par khan. Kumno la da nga yap no ha ka ne ka khlam. Baro ki ya em klem jing thmu hala ka sngi da ka jingting ya ka jing yam. 미래가 Klem da sngo skam shu shafang kum ka no kala wei ka don ha ka banta jong ki. 살아가고 있습니다. Wala ki bro ki jam ya baro ki jing ya le jong ka ni ka jing em ha ka ba khadu ki ha ban yam. Kata ka ba ab ya ki hadin kata baro. Kadai ban ya kan do ya ka jing pishar uplay. Dei namar ka ne ngi de ban ai ka buram sha uplay jong hi mala ka sngi jong ka jing em jong ngi. Baulawan sha ka ne ka pathei ha ka do. 같이 Ngilaban yo i ha ka jing tho jong ki gospel. 값비싼 Ba kamari kala penton kam ye ka jing ube ka ba kotam na ka banta ka jing lay on tap yo jisso. 절차 속에 사용이 되어진 이런 복음서의 어떤 Leng ba ka ne 것을 바라보게 ngilaban yo i ba ki don ki breu ki bala buram ya uplay balawan ha ka do. 그렇게 대하는 사람들이 있고 Badro ki ken hon jong ki breu boman kum ki pharisi ba ki sadusi. 예수님 Ki bala ya lom ban ya so boy kum no ki la ban karen beng yo jisso bat pan yam ya o ha ka ba khaddo. 들도 있었습니다. Kini ki breu ki shule pyang ya baro ka kam boman ka ba ki la le hap neng. Kat ba ki em ha ka pathei ha ka jing long breu. 재현을 하고 있는 것입니다. Bentang ya pule ya ka sermon 무엇보다도 ka jing le jong pen breu ya uplay bawan ha ka do. 하나님과 인류의 그 반응이라는 이 주제를 통해서 Leng ba ka ne ka sermon ka ba menta ka sngi. 세상에 오신 Ngidei ban ya le ban ka li ya la de man ka sngi. 어떤 Kum no ngin boram bat ting boram ya ublay pa bat ka play ka kme ki balawan sha ka pathei. 생각해 볼 줄 아는 우리가 되어야 되겠습니다. Wala kalong ka bashisha bakat bangi em ha ka khandel kalong ka babha bandon ka saban ya lab bat ban hikai bha ya ka bible 무엇보다도 그 ngem chu dei ban klen ba ka phang pden jong ki eki paro ki bangi le ka dei ban mi tan rai na ka jingkali kum no ngala ban ting purom bat pendon purom ya uplay 순종 atongi baro ngem ya shem banta ha ka gam gospel na mar ngi kwa ban ko ngu ya ka tin uplay 오늘 여러분 bentang ya per khat ya ki phang jong uplay bawan sha ka par the ha ka do 대해서 우리가 하늘나라에 돌아갔어도 on dang la le pha shap neng hato ka ka dan ka jinghe chungi kan biang ban ong pa bat me philippines ngo thu yingi baro sha phan chung phi 온 정성을 다했습니다 하는 Dena mar kaning isakriya phi dala ka don hut bara kum Abraham 나아갈 수 있을까? atongin la ban sngo sarong shapang ka jinghe chungi hakmat kya ngel 그걸 이제 브랜드 kat bang per kha shapang kini ki jingja ngawan ban shampang bawan la uben reu tip yaw blai 잘 알지 bat neo kor yaw blai 못하게 대하는 사람들과 ngem dei ban le ha ka jo karu kam kum ba kile 해서는 안 되겠다라는 것이죠. ublei ula ong ba on shem ya ki bre jong o ha ka pat the bat pen long ya ki ka jing thau ba thomai 창조하신다라고 했습니다. ya kamari u petros badu abraham ki bala tip yaw blai ha ka ba dei bat tip kum no ban shakri bat pen don borom yaw blai 할 줄 아는 Hato uble khod ya ki breu ki ban sapen long 창조함을 받을 tungin ya pe lang ha kane 말씀을 주셨죠. 우리 한번 찾아보도록 합시다. da ka ba phasha ka kitab ki sam kalanong ka ba shispa ar ka dikhot ka ba khat ar 여호와여 henry ma me atrai men yai sa junom 층은 대대 bar ka jing pen kan mau ya me pateng la pateng ben reo 시온을 me men yeng bat men isen e ya ka seyon 지금은 그를 na ba ka di ka por ban isen e ya ka 정한 기한 kata ka por bala bu kala poi keng 주의 종들이 시온의 돌들을 na ba ki shakri jong me ki asngom ha ya ki mau jong ka bar ki isen e ya ka khandeu jong ka 열방이 여호와 kum ta ki jai ben reo kin shep ting ya ka kal teng utrai 주의 영광을 bat baro kis im ka par the ya ka burom jong me 사랑이 주의 영광을 Baro kis im jaka par thei kin ting buram ya ka buram ublai. Kum kata ka khali madro kan wan de shisha. Tungin pe hakik tian hak dikhat ka bakhat hen reu. Na ba utrai ula te ya ka sayan ula pa hak buram jong u. Ula khmi ya ka jing duwa jong ki barang li. Bad shem la i beng ya ka jing duwa jong ki. Ya ka ne on tho ya ka pateng ben reu ka ban sawan. Bad upat ba ya uban sapen long unya ro ya utrai. 여호와를 찬송하리로다 하고 했습니다. Ya ki breu ki ban sapen long 어디에서 다 나오는 lai ki yawan 건설된 시온에서 전부 나오도록 ki baro kin yawan na sayan. 대저 여호와께서 Haba utrai unte pat ya ka sayan. Bad umi pa hak buram jong u. 이런 때 Ki breu ki ban sapen long kin ya ro ya utrai. 여호와를 찬송하리로다. Ka dikhot ka bakhat khendai
여호와께서 Na bau lakmi arsut na lot jrong gajaka kantan jong o. Na peneng utrai ulakmi ya ke kendel. Ya ke ban ngap ya ke jing o jong basa bindi. Ya ke ban palai ya ki khun ke jing yam. Na ba ki bro ken pan bana ya ke kateng utrai hasiyon. Bar ya ke jing yaro jong o ha Jerusalem. Habala lumlang ya ki kan jaben reu. Bar ya ki hima ban syakri ya utrai. Onda ka buram ublei kala pen pau shai. Baro ki bro jong ka pat thei ken om nut ban ya la prasha ya ublei. Lem ne persang ban kini no na ublei ya ka buram jong o. 그 영광을 훼손하는 이런 일들은 결단코 이제 없게 될 것입니다. Onda ublei wan shaka kendel ha ka jing seriem ubreu. 오셨을 때 아브라함처럼 Ngede ban la ban pediang ya o kom ublei. Kom bala pediang da Abraham bad o apostol Yohanes. 영접하고 Ngede ban ya lab ya ka gospel da ka jing ai ka batikna bad ka bas khem ha ka ne ka jing shisha. 또 전할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. Lam kum ta 우리 구원을 nge nam la ban sngo tho. Kai ka ba kong sa na ka ban ta ka jing pin em jong ngi. 못하는 가운데 Lem ne pediang ya Chris ba wan kum ka jing mayan jong baro ka jing mayan. 할 것이다. Ki to ki bom phla ya ublei balawan ha ka da. 부인하는 자들은 전부 적그리스도의 영이요. Ki long ki men sem jong ki nong ya la persha ya Chris bad ki nong shukon. 그런 자들의 어떤 Namar kata kam don kam yang ngi ban sharing no da ka jing shukon jong ki tang namar ba kim ngen. 할 필요가 없다는 것입니다. Namar ba ngi long ki sakhi jong ka jing shisha bad ngi tep ya ka gospel. Ngi de ban pen tep sha ka pat the ya ka ta ka ba ngi tem. Ka kam ram ka bala asha ngi har ka ne ka jog men sim ba khon. Ka long commission jong ki sakhi ki ba phla sha phang ublei pa bad ka blei ka kmi ki bala mi pa ha ka ne ka jog. Ki sakhi ha ka jog ukpa ki la phla sha phang ublei ja pa. Bara to ki sakhi ha ka jog khon kem phla sha phang u Jesu Christ. 아니겠습니까? 예수님이 Hadu kano ki la sha shi tom hadu ba ki la pen tep yu Jesu Christ sha baro ki breu. Kalong kum jo ha ka ne ka jog ro. Na bang ya ken do bun ki jing jam ba phen na ma jong ka khlam corona. 우리가 더 Nge ha ban ya lab ya ka jing shi sha shi phang ukpa ba ka kme kham minon. Ba da ka jing shi threm ba kraw. Shi sin bang yi pen bana bat bet ya ka kten. Ublei un pli ya ka len ti nang ta. De namar ka ne apostol Yohanes ban upol. Kila flash lo shi phang u Jesu bang ulong u Christ. 또 U Petros ru ula flash lo da ka ba ong. 담대히 또 증거했고 Melong u Christ u khon ublei u ba em. 그리스도시요 살아계신 하나님의 Kum ne ilaban shem bun ki jing tho kum ki ne habaro ka testament ba thmai. 사들이 신약에 또 많이 Barha ka kitab ki kam ki apostol kala tho. Hala ka sngi ro. Ha ka temple ban hala ying. Kim wai no ban hikai ban ban ya thu khana ye Jesu ba ulong u Christ. Kam don shu da ka wai ka bangi de ban hikai. U Jesu ulong u Christ. Ulong u Messiah ya ba phia ap khmi len ti. 그런 Habaya ka gospel ya lap kum ta. Ki breu ki don ye ka jing le ka ba phan. 있겠죠. Hato Christ ulawan shisha sha ka khandeu. 오셨을까? Ngila shem ye uta u bangi ap khmi len ti. 그분을 우리가 만났다. Hakmi ulong u Messiah. 틀림없이 메시아 Ulong u Christ balawan ha ka ba asen. 그리스도이시다. Kat ba don ki ba phlaya ka. Ki don shisha ki wei pat kum ki jiu ba ki pharisi. Ki bar khi beng bar ya pat thu beng yang ngi ki da perta. Kum no breu upen long play ya la de. 행이 있습니다. Hato kam don ka dau. 이유가 있죠. Kum no ka Bible ka ong ya ka dau. Tungin pha sha ka kitab u Isaiah ka lanong ka ba phra. U Isaiah ka lanong ba phra ka di khat ka ba khat lai. Utrai ki pat keng ya uta phin pen kan tang. Ba to un long uta ka jing sep ting chong phi. Ba to un long ka jing sngo ki chong phi. Ba u un long ya ka jaka kan tang. En rei un long u mau ka jing chen thot. Ba u mau siang ka jing chen thot. Ha ki ying Israel ba ro an. Kajar bar ka jing riam ha ki ba shong ha Jerusalem. Bon ro kin jan thot ha u. Bat kin kellon. Bat on pen kheng. Bat on riam ya ki. Bat on ngan ya ki. Ka Bible ba ki no ya thu lupa ki la dep khmi lupa ha ka la wei. Ki la tip kham pha ka ek ban saja. La da ka la pen bana ba uple ulawan sha ka pathe ha ka da. 일들이 어떤 일이라는 거 잘 알고 있습니다. La kum ta ro. Na pdeng ba ro ki ben reo. Ki ta ki ba ithu ha ka pade bat wan sha uble. 믿음을 갖는 사람 Ki ta ki bang hen. Ki la ban sha khot ki khon uble. Bar ki breu jong o. 하나님의 자녀로 백성으로 전부 부르시고 Uble u ong sha ki. 내가 창조 Philong ki breu ki ban sa pen long. Ban ki breu ki ba bet ban yai ne ha siyon. 일깨워 주고 계시니까 걸리는 돌 Ka Bible ka ong ba Christ ulong umau ka jing chen thon. Man umau siang ka jing chen thon ya ki. 탈자들에게 주신 Ki ne ki long ki kten bala Aisha ki to ki ban om lain em.
Syakito ki ban laj em ulong ke jingken shao jong ki jingken shao bara tungin pliu Petrus baneng kong kalanong baar ke dikhat ke baneng kong namar kata habala ino ya ke jingpen sniu baro bar ke jing syukor baro bar ke jingle arsa bar ke jing bishni bar ke jing yakren sniu baro kom ki khon long badang kha to phin kwa hir ya ka bas ngor ka dot ka badai men sem namba phin yo sanda ka sha ke jingpen em lada philamat ba utrai ulong basbon ha uba haba phiawan kum ho mau ba em yau bala kantai no shisha da ki breu henro yau bala jet da ublei bad uba kodon ya phiro kum ki mau ba em la tei ban long ka yeng ba kan jaman sem ka jinglong leng do ba khoi ban knya yi ki jing knya ba kan jaman sem ya ki bap yang hon ha ublei da Jesus Christ na ba kum ta te ka don ha ka ta ka jing tho ha khmi ngabu ha ka sayon yau mau dong ba ha khli yau bala jet bad uba kodon te jaru bangeng ha u onom pen ran bu kha ya phi na mar kata ki bange don kata ka jing ko don henry ha ki bom nge yau mau yau ba ki nong te ki la kan tai no yau ne keng la pen long ha khli ka dong bat yau mau ka jing chan thot bat yau mau siang ka jing thon na ba ki chan thot ha ba kim ko ngo ya ka ten sha ka bala bo ro ya ki henry ma phi philong ka kan ja bala jen ka jing long leng do ba kan jas em ka jai ban reu ba khon upai lang ba dei e la u jong hi ba phin da yo pen pau yi ka jing pha ko tam jong uta ubala khot ya phi na ka jing dom sha ka ta ka jing shai ba phala jong o shwa bangin long ki pai lang ba dei e oblei ngi long tang ki gentle la kum ta ro na ba men tang yi don ka jing e ka ba dei ha oblei ubala wan sha ka pa the ha ka do ngi la la ban ye sem ba ta ha ka kam ba khoi jong ka jing pen em ya ka ba oblei u ya lam Henmen para abadai sha ublei ubala wan ha ka do ki breu pat ba kim la ban priang ya o lakum ta ro kar kom ki ten jong ublei ha ka kitab jong Matthews kalanong ka bakhan lai ublei ula a ya phi ki khmat ban yo e ki skor ban yo sngo bar ka don hut ban priang ya o la dala a ya nge ki khmat ban yo e ki skor ban yo sngo bar ki don hut ban sngo thu ya o tengi de ban tep kum no ban ting borom ya ublei ha ka badai kar bangi em ha ka ne ka par thei nalor ka de ngi de ro ban tep kum no ban ting borom ya ublei wat hadin bangi lap sur shabneng hoi ka long ka ba bha bangi pulei ya ka bible tep ya shibun ki dikhat mar hi kai bha ro lakum ta ro ki jeu bat ki pharis se ki long ki batte bha ya ka bible pen ban kem shem la ting borom yo jisu lemne ai ha o ka borom ka badai ka bo dei hok hato ka ne kam ya lam ya ke ban sala phna ya o ha ka ba khat do ha ka liang jo ka jing sngo tho jong ki ya ka jing hi kai phang ka bible ki pharisi ki sadusi bai ki jeo ki don ya ka dan jing te bahalon ban ya ka ta ka jong ki san ran jong jisu hato ka ta kam de ka kam jong ki ne ki bre ban bot bat pen mi i ka jing tho jong ka bible henry ki la kan ta ya uble bala wan shaki ki jingle jong ki sha uble bawan ha ka do kala pen long ya ke ban priang ya Chris ko mo ma ka jing chen thot ba do mo siang ka jing chen thot ha ka ne ka jek dai umen sem bat ka nong lai korem ki ba ya lam ya ka gospel halor ba ro la dang i kwa ban long ki khon jong ka seyon bat ki breu uble ki ban sa pen long neng kong i de ban sngo thu shi sha ya uble balawan ha ka do Gede ban ken show boram bat pendon boram ya ublei komu Yohanes bat ting boram ya o komu Abraham bat kamare Gede ban bod ya ublei da jings ngo hakat shaba u ya lam yangi da ka bakan men babaro kinya sha hadu bakot klem da sha kan tai na ka ban lep sur shabneng kan pen kon no ya kan ka sermon kublei shibun 감사합니다.